हाय हेलो नमस्कार मु गिरिजा। तो आपण मानको बहुत दिन हैला ब्लॉग आसी नथिला एथिपई तो मोर टिके माने कोन सेल प्रॉब्लम सेलटा प्रॉब्लम थिला सेथिपई आपण मानको पाखु ब्लॉग आसी नथिला। देन या परे कंटिन्यूली ब्लॉग आसीबो तो आपण माने निश्चित मो सहित जोड़ी हेकी रुहंतु। तो ठीक अछि आज आमे आजिरो ब्लॉग होची माने सेमती किछि देखैबार नुहा। देन आज जंगल जीवा जंगल रे आमे केंदू केंदू तो आपण माने जानिथिबे। तो केंदू आज देखिबा केमती कोन फळीची ना पाची माने ताको पाचिची ना पाची नाही आमे देखिबा जहा परे कि तो आमे आज जंगल बाहरिबा जहा कि बहुत रास्ता आसिलो मु भाबितिले घरु ब्लॉग ता तयारी भी ना तयारी भी नि मते माने कन्फ्यूज रे थिली। तो सेतिपई आपण मानको देखिबा पई मु अधा रास्ता रे ब्लॉग तयारीची सेतिपई क्षमा मागुची मु पूरा घरु तयारी की आसीनी। तो चलो आमे आज केंदू कौन ହେଇଛି कौन नहीं देखिबा। तो केंदू केंदू पाचिची कि पाची नहीं फाइनाली आमे ट्रायल करबा काहे कि ना आमे सब देखिने आई डोंट नो पाचिची कि पाची थिबो से सब आई डोंट नो माने मते जणा नहीं। तो सो आमे जाईकी देखिबा केमती कौन अछि। चलो आमे फाइनाली जंगल चली जिबा मु एका अछि आ केही नाही जहा पर कि मते ब्लॉग तैयारी ପାଇଁ भी माने ठीक ठाक लागु नथिला। जहाँ आपण माने सांग तो आपण माने जेहेतु मोर फैमिली बन जाइछंती सेति मु आपण मानको ब्लॉग निहाती देखौची। ब्लॉग निहाती करिया पई मते इच्छा हला तापर कि मोटिवेशनल आसे आपण माने जो कमेंट करंती ना जो मोटिव लागे मते आपण मानको भल पाइबा देथिबारु मु आज एतिकी रास्ता आसी परिची जहाँ पर कि आपण मानको हार्टली मोर बहुत नमस्कार सेति तो चलंतो आमे केंदू देखिबा किछि अछि रास्ता। तो एमती टिके दूर को ही मु पळै आछि जहाँ पर कि आपण माने देखुथिबे एमती किछि जंगल रो व्यू अछि। तो मते एका भी अछि मते भय भी लागुची देन सेति मु कहूची तो एकुटिया जंगल केबे भी आसंतु नाही। मु आपण मानको तो सजेस्ट करबी आपण माने एकुटिया केबे भी जंगल को आसीबे ने आपण माने सांग साथी ही कि आसंतु। तो मु टिके साहसिया पिला आज बुझी पाले कि सेति मु पळै आछि। तो फाइनाली गाइज तो सांग माने केंदू पई जंगल को जीवा हने हमको कोन माने टिके एबे तो कोन पत्र झड़ी चलची ना पत्र झड़ी जहाँ पर कि पत्र टिके चलला बेल को आवाज हबो खालकुड़ खालकुड़ सते कि जेमती कोन गुटे चली आसुची नुह कि। तो ठीक अछि आमे आगो को बढ़ी चलीबा। तो एमती केंदू गछ तो एटा गोटे बड़ केंदू गछ आपण माने देखि पाछन कैमरा को आसुची कि आसुनी ठीक अछि। तो देखंतु एटा गोटे बड़ केंदू गछ केते बड़ माने ता ऊपर केंदू अछि कि नहीं मते भी देखा जाउनी। चलो आ गोटे देखिबा जोटा कि माने छोट छोट थिबो पूरा पाखापुखी किंतु आमे जेमती तोली की आनी परिबा सेमती। आ एपटे जो सांग माने जो खरा होउची ना कहनी आपण मानको आडे केते खरा कोन होउची आपण माने निश्चय कमेंट करी कहते। आ गोटे हाँ आपण माने केंदू खाई जंती कि खाई नाहंती आपण माने निश्चित कमेंट करी निहाती जणैबे। तो चलो तो आमे केंदू माने जंगल रे आपण माने देखुचंती एते सब जंगल ए सब जो पत्र झड़ी माने आपण देखंतु पत्र को टाइप रो होईची माने एबे जदि को माने कोन कहतिबो माने किए भी जदि आसी निया जड़े दियंती ना पत्र गोटे निया भी लगे दियंती ना ताहले सारा जंगल जड़ी जीवो। सेति हमर माने कोन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला सजाग हो थांती सब बेले जहाँ कि माने जंगल को रक्षा करवा। तो गाय बहुत समय पर मु आसिकी पहुँची गोटे केंदू गछ पछके। तो आपण मानको देखौची चला तो केंदू देखंतु वाओ आई डोंट नो केंदू। बहुत मीठा ला बहुत टेस्टी यार बहुत टेस्टी किंतु पाची नहीं।
ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେନ୍ଦୁ ନୁହଁ କି? ତ ଆମେ ତ ଗଛ ପାଖକୁ ତ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁ ତ ପାଚିନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପାଚିଥିବ। ତ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମ କେନ୍ଦୁ ପାଚିଯିବ, ଆସିକି ଆମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଇଗଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ପାଚିଲୁନି କେନ୍ଦୁ? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ପଳେଇବା। ବେଶୀ ବେଶୀ ମାନେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏତିକି ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ଏକୁଟିଆ ରହିବାଟାକୁ ବି, ଏକୁଟିଆ ଆସିବାଟା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଡରୁଆ ଅଛି। ମୁଁ ଡରୁଆ ନୁହଁ, ଅତି ସାହସୀ, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତିରୁ ଅତି ସାହସୀ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ତ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଦିନ ପାଚିଥିବ ଆସିକି ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି କେନ୍ଦୁ କେମିତି ଯଦି ପାଚିଥିବ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ ଲକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବେଡ଼୍ ଲକ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳକୁ କେନ୍ଦୁ ପାଚିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ବାପା, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତ, ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନା। ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ସାହସୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୁଁ କେତେ ସାହସୀ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ତ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା, ଏତେ ଖରା, ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ବି କିଛି ନେଇକି ଆସିନି, ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଖରାରେ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆଉ ଯଦି ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଥିରେ ବି ଆମ୍ବ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆମ୍ବ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ବି କେନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାହା ବି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ